जय हिंद। प्लस टू सेकेंड इयर आग को पॉलिटिकल साइंस परीक्षा अच्छी आम बहुत भल भाव में एमसीक्यू प्रश्न को आलोचना कर तो पूर्वर आम यूनिट 2 को आम कम्प्लीट करूँ से भितर ही क्वेश्चन पड़ो गोटे बोली क्वेश्चन बाहर को जीव ना बर्तमान समय यूनिट 3 अच्छी पाखापाखि 30टा बोधे प्लस आम प्रश्न रही तो से 30टी प्रश्न को बर्तमान आम मन दे देखा बुझा जहाँफल एसबू प्रश्न ही आम परीक्षा आसो आम बहुत भल भाव में लिखिपर आउ बर्तमान डेरी नक भिडियोटी को स्टार्ट करदे। तो 1 नंबर प्रश्न देख कौन कही इंग्राजी शासन समय विभाजन बा शासन डिवाइड एंड रूल नीतिर देश रो प्रसार पाई साहाय्य करुची। तो यार सठिक उत्तर कौन हम ना ये देख ये कौन साहाय्य करुचु ना सांप्रदायिकतावाद पाई साहाय्य करुची। ठीक अच्छे। नेक्स्ट बर्तमान 2 नंबर प्रश्न देख कौन कही देश मतरे भारत में जाति बा कास्ट एक गुरुत्वपूर्ण राजनैतिक दल अटे। तो कौन हम एक किए कही तो बर्तमान ऑप्शन को आम नजर पकेबा। तो ऑप्शन ले अच्छा किए किए ना गांधी ओके विनोबा भावे ना जवाहरलाल नेहरू ना जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण यार सठिक उत्तर है। तापर 3 नंबर प्रश्न देखा विच्छिन्नतावाद ठीक अच्छे देश रो चरम रूप अटे कौ तो कहार चरम रूप अटे ना आंचलिकतावाद यार सठिक उत्तर हो। नेक्स्ट बर्तमान आम 4 नंबर प्रश्न देखा भारत एक बहुवादी समाज होइथिबारु एठारे आंचलिकतावाद और जातीयतावाद परस्पर डैश हेबा उचित। तो 4 नंबर सठिक उत्तर कौन हम ना सठिक उत्तर है 4 नंबर सहयोगी बा परिपूरक हेबा उचित। बर्तमान 5 नंबर प्रश्न देखा आंचलिकतावाद और सांप्रदायिकता डैश एकता प्रति एक विपद अटे। जो आंचलिकतावाद हो सब क्या गणतंत्र तो ये तो कितु गणतंत्र ऑप्शन नहीं ना। तो 5 नंबर सठिक उत्तर कौन हम हूँ जातीयता एक विपद अटे। ठीक है जातीय एकता पाई। तो तापर 6 नंबर प्रश्न देखो नास्ति सूचक अर्थ में आंचलिकतावादर अर्थ कौन नास्ति सूचक अर्थ में आम जब बुझा ताले ये गोटे आमको नेगेटिव ही देती से बाछिकी लिखिदेव हो। तो देखो कौन हम जे जातीय स्वार्थ अपेक्षा आंचलिक स्वार्थ उपरे अधिक गुरुत्व आरोप करवा। तापर 7 नंबर देखो जातिवाद एक डैश जातिवादटा कौन तो 7 नंबर सठिक उत्तर हम सामाजिक मंद व्यवस्था। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख 8 नंबर प्रश्न आंचलिकतावादर प्रतिरोध पाई कौन आवश्यक। तो 8 नंबर सठिक उत्तर हम देखो कौन आवश्यक ना शिक्षार प्रसार आवश्यक जातीय संहतिर विकास ये भी आवश्यक द्रुत अर्थनैतिक उन्नति ये भी आवश्यक। तो उपरोक्त समस्त यार सठिक उत्तर है। नेक्स्ट देख 9 नंबर कौन दी जातिवाद को क्यों उपाय प्रतिरोध करा जाई परिबो कौन करा जाई परिबो ताको आमे धर्म निरपेक्षतावाद और शिक्षार प्रसार रे ताको आमे प्रतिरोध कर जाई परिबा। 10 नंबर प्रश्न समाज रे सांप्रदायिकतावाद को किए उत्साहित करे। तो 10 नंबर सठिक उत्तर कौन हम जे आगुतरा प्रश्न अच्छा कौन दी सब उत्तर देखा इतिहास संप्रदायीकरण ना सांप्रदायिकता राजनीति अच्छा सांप्रदायिकता चिंताधारा। तो ये सब लगुच तो उपरोक्त समस्त तार सठिक उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न देखो सांप्रदायिकतावाद को किए नियंत्रण करिपारिबो। तो यार सठिक उत्तर कौन हम जनसाधारण। ठीक अच्छे। 12 नंबर देखा अर्थनैतिक अभिवृद्धि निमित्त क्यों उपादान को सूचित करे कौन सब उपादान सब देखी बर्तमान आम तार टे देखा। तो मुंड पिछा उत्पादन वृद्धि हाँ ये रही मुंड पिछा आय ये भी है अर्थनैतिक संगठन परिवर्तन। तो उपरोक्त समस्त यार सठिक उत्तर हो। नेक्स्ट तुम मैंने देख 13 नंबर प्रश्न जे अर्थनैतिक उन्नयन क्या निर्देश करे। तो ये देखा पड़ो कहीं प्रायतः उपरोक्त समस्त गुड़ाक हो। तो ये जो सब ऑप्शन गुड़ाक अच्छी तो ये उपरोक्त समस्त सठिक उत्तर है। नेक्स्ट 14 नंबर देख निम्नोक्त मध्यरु क्यों समाज संस्कार को भारत सतीदाह प्रथा किए उच्छेद करते क्या द्वारा से आमर बोल्डार किए थे। ठीक अच्छे। इंग्रेज सरकार को किए थे तो राजा राममोहन राय समय होता। ठीक अच्छे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को द्वारा होता। ठीक अच्छे। तो राजा राममोहन राय यार सठिक उत्तर है। नेक्स्ट देखिए आमर जो रही आमर जो रही 15 नंबर प्रश्न क्यों इंग्रेज बोल्डार देख बर्तमान मुझे कहीदे गली क्यों इंग्रेज कौन हम लॉर्ड विलियम बेंटिंग यार सठिक उत्तर है। तापर देख क्यों मसीह जो रही
କେଉଁ ମସିହାରେ ଭୋପାଳର ବେଗମ ନିଖିଳ ଭାରତ ମୁସଲିମ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ତ 1916 ଅର୍ଥାତ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ଭି କରେକ୍ଟେଡ୍ ତା ହଁ ଏଠି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ଯେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଓ ମାର୍ଗାରେଟଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା? ତ 17 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଯେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଯେ ଭାରତରେ ସଂସଦ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଯୌତୁକ ନିରୋଧ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା? ତ 18 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ 1961 ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ଯେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି ବା ତାପରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତ ଏସବୁକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ 19 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚିପ୍କୋ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ସାଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିପକେଇକି ରହିଥିଲେ, ମାନେ ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଥିଲେ, ଗଛକୁ ସେମାନେ କାଟିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାପରେ ଦେଖ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ତ 20 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ମେଧା ପାଟେକର। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ଯେ 21 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ମହିଳାମାନେ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ? ତ 21 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେବ ଯେ ହଁ ବିଷ୍ଣୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ 22 ନମ୍ବର ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିଲିକା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କିଏ ନେଇଥିଲେ? ତ 22 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଦାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ଦାସ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ଯେ ବାଲ୍କୋ ହଟାଓ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ତ 23 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଥାଡ଼ାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ହତା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି 24 ନମ୍ବର ଯେ ପସ୍କୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧ ଆମ ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବିରୋଧ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତ ଜଗତସିଂହପୁର ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଗତସିଂହପୁର ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କ'ଣ କହି ଦେଖ ଯେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଜମି ବିକ୍ରି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ବିରୋଧ କରି ସିଙ୍ଗୁରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ? ତ କ'ଣ ହେବ ଆଚ୍ଛା କେଉଁ କମ୍ପାନୀର? ଟାଟା କମ୍ପାନୀର। ଠିକ୍ ଅଛି, 26 ନମ୍ବର ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଏକ କାରଣ ନୁହେଁ? ତ 26 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଯେ ଧର୍ମୀୟ ମୌଳିକତାବାଦ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଆତଙ୍କବାଦ ବା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଦେଖ ଆତଙ୍କବାଦ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମାନେ ନିହାତି ରୂପେ ଅପହରଣ କରିବେ, ଏଥିସହିତ ହତ୍ୟା କରିବେ, ଆମକୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ 27 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଜାବରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ଭାରତରେ ଏଇଟା କାହା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ନା ଏହା ହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜାତି ଗଠନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ? ତ 29 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ନିରକ୍ଷରତା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ହିଂସା, ତ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଜାତି ଗଠନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର କାରଣ ନୁହେଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର କାରଣ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମକୁ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି। ତ ଏହା କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଧର୍ମୀୟ ମୌଳିକବାଦ ତ ହେବ, ଧର୍ମ ଯେଉଁ ରହିଛି ଧର୍ମ ସ୍ଥାନର ରାଜନୀତିକରଣ ବି ହେବ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମ ହେବ, ତ ନିରକ୍ଷରତା ବି ହେବ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ବି ହେବ। ତ ଏହା ହିଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା। 31 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ଯେ ଆଚ୍ଛା ଖଲିସ୍ତାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ବି ହେଇଥିଲା, ଆତଙ୍କବାଦ ବି ହେଇଥିଲା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ବି ହେଇଥିଲା। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା ଆମେ ଆଇଭିର ଯେଉଁ ରହିଛି ୟୁନିଟ୍ 4କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ୟୁନିଟ୍ 4କୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଚ୍ଛା ହଁ ୟୁନିଟ୍ 5ଟାକୁ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ।